جناب علی، تو اب آدھا پاکستان جو ہے وہ او لیولز کر رہا ہے، میٹرک کر رہا ہے، انٹر کر رہا ہے. آپ نے جو ہے بچوں کو بیچلر کرا دیا ہے بغیر میٹرک کرائے، انٹر کرائے. اس کا 5ویں کے بعد کیا کرنا ہوگا؟ سر پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ میٹرک میں آپ بچے کو پڑھاتے کیا اس ہیں؟ کو تو چھوڑ دینا. مطالعہ پاکستان، اسلامیات یا باقی چیزیں، تو ان کے پیرالل ایک سسٹم موجود ہے جو بچے کو میٹرک سے ہی سائبر سیکیورٹی پڑھا رہا ہے. اس کا میٹرک سے نہیں، آپ نے تو 5ویں کے بعد لیول سے پڑھا 2 دیا. جو میں نے 5ویں کے بعد اپنے بچوں کو ڈالا، تو 5ویں کے بعد ہی ایک سسٹم آپ کے پاس موجود ہے جو آپ کو سائبر سیکیورٹی کا ایکسپرٹ بنا رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایکسپرٹ بنا رہا ہے، ڈیٹا سائنس کا ایکسپرٹ بنا رہا ہے، آئی ٹی، گیمز ڈیولپمنٹ، ایپس ڈیولپمنٹ کا ایکسپرٹ بنا رہا ہے، کریٹو میڈیا کا ایکسپرٹ بنا رہا ہے. آپ اپنے بچے کو او لیول میٹرک کروانا چاہیں گے یا وہ کروانا چاہیں گے؟ تو آئی ہیڈ اے چوائس. میں نے اپنے بچوں کو سائبر سیکیورٹی میں ڈال دیا. اپنے چھوٹے بیٹے کو اس نے 5th گریڈ کے بعد لیول 2 سائبر سیکیورٹی میں کیا ود ان 3 months، ایکولنٹ ٹو او لیول ہے. گوگل پہ جا کے کیا لکھنا ہے؟ گوگل پہ لکھنا ہے آپ نے لیول 2 ان سائبر سیکیورٹی ان یو کے. ان یو کے. بے تحاشا ان کو ایوارڈنگ باڈیز مل جائیں گی، کسی سے بھی سائن اپ کر لیں. میں کسی ایک کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ نے اپنے بیٹے کی کرائی، کیا نام تھا اس کا؟ کوالیفی سے. کوالیفی، QUALIFY. جی کوالیفیکیشن سے کوالیفی ہے. آئی کوالیفی سرچ نہیں کرنا، کوالیفی اونلی. اب پڑھائی کس نے کرائی؟ اچھا، اس کے پڑھائی، یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ آپ کا کویشچن ہے. دنیا کا سب سے بڑا استاد اس وقت ہے، میں جس کو مانتا ہوں، یوٹیوب. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے بچوں کو لنکڈ ان لرننگ کا اکاؤنٹ لے دیا تھا. لنڈا کا. لنکڈ ان لرننگ، یس، پریویسلی نون ایز لنڈا، تو ابھی اس کو لنکڈ ان لرننگ کہتے ہیں. تو یوٹیوب اور لنکڈ ان لرننگ سے خود ہی پڑھتے رہے ہیں. میری بیٹی ماسٹرز بھی وہیں سے کر گئی ہے، USA کی 104 سال پرانی یونیورسٹی سے. MSc ان AI اینڈ ML اس نے کیا. ابھی PhD انشاءاللہ وہ 20 کی ہوگی تو PhD اس کی AI میں ہو چکی ہوگی. تو دنیا کے سب سے بڑے استاد کو نہ چھوڑیں، وچ از یوٹیوب. اور ابھی اس سے بھی بڑا استاد آ گیا، چیٹ GPT. ٹھیک ہے سر. بھائی جان آپ یہ لگا کے سوال کر لیں، کیونکہ آپ صحیح سوال کر رہے ہیں. کلپ کر لیں. تو پاتھ وے بتا دیں. 5th کے بعد گئے، آپ نے سرچ کیا. 5th بھی اس وجہ سے کہ ان کو انگلش آ جائے. صحیح ہے. تو اگر جن کو انگلش آتی ہے، جن بچوں کو کل آپ نے جس بچی سے بات کری 10 سال کی، اس کو انگریزی آتی تھی، ویری گڈ، شی کین ڈو. اس کو ضرورت نہیں پھر پڑھنے کی، ڈائریکٹ چھلانگ لگاتے وہ ماسٹرز کی ڈگری لے. اس میں سوال یہ ہے کہ آپ اپنے اس جواب کو تھوڑا سا اور سادہ انداز سے بیان کریں. آپ کو جو سمجھ آئے وہ بتا دیں. ابھی تک مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، وہ بچہ جو ہے بہت زیادہ افورڈنگ نہیں ہے، اور وہ 5ویں جماعت میں ہے، اور فرض کریں کہ اس کے والدین جو ہے وہ اس کے بعد اس کی فیس وغیرہ کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو کیا اس بچے کے لیے یہ پاسبل ہے کہ وہ انٹرنیٹ پر جائے اور جیسے آپ نے بتایا کوالیفی کی فیس بھرے اور 5ویں کے بعد وہ لیول 2 اپنا شروع کر دے؟ A bit difficult, you are very right. Those people who do not have resources, thanks to God, my kids do not had any resource problem. But yes, you are right. ایک عام بچے کے لیے، ہم ابھی او لیول اے لیول پہ رہتے ہیں نا. ہاں، عام بچے کے لیے ایکسیسیبل نہیں ہے. لیکن وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دوز کڈز ہو آر ڈوئنگ او لیول اے لیول. اس کی بجائے میں آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں کہ بچے کو 5th کے بعد او لیول اے لیول کرانے کی بجائے، جس میں وہ اردو پڑھے گا، مطالعہ پاکستان پڑھے گا، انگلش پڑھے گا. انگلش اس کو آتی ہے، پڑھا کیوں رہے ہیں اس کو؟ تو ہمیں اس کو سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ بنانا ہے تاکہ وہ سلیکون ویلی میں لوگوں کو سرو کرے اور پاکستان میں اپنا زر مبادلہ لے کے آئے. اسی طرح اس کو AI ایکسپرٹ بنانا ہے، ڈیٹا انالیٹکس کا ایکسپرٹ بنانا ہے، ڈیٹا سائنٹسٹ بنانا ہے. تو لیول 2 کسی بھی اس فیلڈ میں اویلیبل ہے. انہیں سائبر سیکیورٹی میں لیول 2 کرا دیں، AI میں لیول 2 کرا دیں، اس کے بعد لیول 3 کروائیں. اس کے بعد UK اور US دونوں کی یونیورسٹیاں ان کو لیں گی، بیچلر کروا دیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا، میری بیٹی نے ماسٹرز میں آ کے اس نے کیا کیا، ہر سیمیسٹر میں ڈبل کریڈٹ لیے اور 2 سال کا ماسٹرز MSc IT
इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग उसने 1 साल में कंप्लीट किया यूएसए की यूनिवर्सिटी में। अभी वो उसका टारगेट है वो 4 ईयर की पीएचडी अपनी एआई मशीन लर्निंग में 2 साल में कंप्लीट कर लेगी। सो बाय द एज शी रीच 20 बाय दैट टाइम शी विल कंप्लीट हर पीएचडी। और वैसे रिश्ते मैंने सबके ढूंढ लिए हुए हैं, तो बेटे का मैं 17 साल का होगा तो शादी कर दूंगा। ठीक है, आपके जो ये तजुर्बात हैं, इन तजुर्बात से अगर कोई फ़ायदा उठाना चाहे और किसी को सवाल पैदा हो तो वो किस तरह से आपसे रब्ता करें? वो इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साकिब भट्टी साहब का। जी आप आज से शुरू हो जाएगा। मेल पे कोई भी आप क्वेश्चन भेजें, मैं पूरा कैरियर पाथ बना के उनको भेज दूंगा। मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, अब हमारे पास एक सवाल था कि हमारे बच्चे, आपने बताया कि इनका एग्ज़ाम ही नहीं होता। जी जी। तो ये जो बच्चे हैं, हम तो चैट जीपीटी के एक्सपर्ट बना चुके हैं। जी। तो असाइनमेंट बनाना है उन्होंने, असाइनमेंट वो जवाब बड़े आराम से बना सकते हैं। देखें, जैसे आपने बड़ा खूबसूरत एक ऑडियंस में बंदे ने क्वेश्चन किया एथिकल इशू, तो आपने कहा जब तक चैट जीपीटी नहीं था आप अपने दोस्त से पूछ के एक चीज़ लर्न करते थे और उसको अप्लाई करते थे। तो चैट जीपीटी भी यही कर रहा है। तो वो जब बच्चा उससे कर रहा है उसकी पूरी लर्निंग हो रही है, उसको समझ आ रहा है सब कुछ। वो अगर वो कहता है कि मुझे रेड टीम में एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है या ग्रीन टीम में एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है, वो पढ़ के कर रहा है तो उसको समझ आ रही है, तो वो करके अपना प्रोग्रेस करे, कोई इशू नहीं। एक्चुअली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो सर्टिफाई कर रही है, वो सर्टिफाई कर रही है लर्निंग आउटकम्स को कि इसको ये चीज़ आती है। वो चैट जीपीटी से सीखे, किसी दोस्त से पूछे उस्ताद क्या कर रहा है, वो भी चैट जीपीटी का ही काम कर रहा है ना, वो बता रहा है, अब चैट जीपीटी बता रहा है। तो मुझे तो वो लोग जो चैट जीपीटी को क्लासरूम में बच्चों को मना करते हैं कि ना यूज़ करें, मैं उनके खिलाफ हूँ। वो जुल्म कर रहे हैं बच्चों के साथ, क्योंकि कल जो टीचर कर रहा था या दोस्त कर रहा था, आज वो चैट जीपीटी करवा रहा है, तो ये ख़राब कैसे हो गया? अगर चैट जीपीटी से बच्चा लर्न कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली प्रॉब्लम उन लोगों को हो रही है जिनकी अपने बिजनेस बंद हो रहे हैं, या जिनका अपना प्रॉब्लम हो रहा है कि जी मैं टीचर था, ये बच्चे ने इस असाइनमेंट को इतनी जल्दी कैसे कर लिया। असाइनमेंट के लिए मुश्किल होना तो ज़रूरी नहीं है, उससे लर्निंग आनी चाहिए बच्चे को। अगर वो कल आप बनाते थे, बच्चा आपके पास 10 दफ़ा आके दोबारा पूछता था, फिर आपको लगता था लर्निंग हो रही है। आज बच्चा आपने ड्राइंग रूम में या बेड पे बैठ के चैट जीपीटी से पूछ के वही असाइनमेंट 10 दिन में कर रहा है, तो आपको दिक्कत क्या है? मुझे तो इशू नहीं समझ आ रहा। जो टीचर हैं हमारी इस कन्वर्सेशन को सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जी बताएं इशू क्या है। अगर बच्चा जल्दी लर्न कर रहा है, आप उसको चैट जीपीटी से अवॉइड क्यों करवाना चाह रहे हैं? प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट्स में। आपको फ्यूचर ऑफ एजुकेशन क्या नज़र आ रहा है? बहुत अच्छा। जितनी आगे फील्ड डेवलप हो रही हैं, इंसान हमेशा इवॉल्व करता रहता है, नई फील्ड्स आती रहती हैं। अभी ये जो एक बड़ी बरकत आई थी दुनिया में, कोविड, उसने बहुत सारे दोबारा भेजे बहुत सारे नए एवेन्यूज़, उससे लोगों ने जो बंद माइंड थे वो खुले। लोगों ने सोचा कि इस हालात में क्या करना चाहिए। सो एवरी क्राइसिस प्रोड्यूस लीडर्स, एवरी क्राइसिस प्रोड्यूस इनोवेशन। तो जितने ऐसे क्राइसिस आएंगे उससे लीडर भी पैदा होंगे, इनोवेशन भी पैदा होगी, दुनिया जदीद से जदीद होती जाएगी। सही है। तो आप क्योंकि एजुकेशन इंडस्ट्री से खुद भी हैं, जी जी, आप उन लोगों को जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल चला रहे हैं, उनको क्या एडवाइस करेंगे? आप पहले तो आप ये कह रहे हैं कि भाईजान सबसे पहले तो आप चैट जीपीटी बच्चों को दे दें। बिल्कुल दें, कह दें ज़रा। चैट जीपीटी भी बच्चों को दें, मोबाइल भी बच्चों को दें, टैबलेट भी बच्चों को दें, और किताबें दूर ले जाएं। अच्छा, और क्या करें? और बस बच्चों को सेल्फ लर्निंग की तरफ ज़्यादा बढ़ाएं, गाइडेड लर्निंग कम करवाएं। पिछली जो सदी थी उसमें गाइडेड लर्निंग पे ज़्यादा तवज्जो थी। ये सदी आपने देखा होगा
जो प्रेसिडेंट थे बारक ओबामा, उन्होंने अपने वाइट हाउस से DIY की मुहिम शुरू की थी। तो ये सदी इंडिपेंडेंट लर्निंग की है। बच्चों को हमें कॉन्फिडेंट बनाना है ताकि वो इंडिपेंडेंटली लर्न कर सकें, और ख़ास तौर पे वो डिसाइसिव हों। जो एक एशियन रीजन में बच्चों में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, गाइडेड लर्निंग की वजह से ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हम उन्हें फीड करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं ये करो ये करो। अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। जब तक आप बच्चों को गाइडेड लर्निंग पे रखेंगे वो डिसाइसिव नहीं बन सकेंगे, नहीं बन सकेंगे, नहीं बन सकेंगे। अगर आपको आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे डिसीजन मेकर बने तो उनको फीड करना छोड़ दें, उनसे गाइडेड लर्निंग की फैसिलिटी ले लें, आपके बच्चे अच्छे डिसीजन मेकर बन जाएंगे। स्कूलों यूनिवर्सिटियों को क्या करना चाहिए? इंडिपेंडेंट ग्रुप प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करें जहां बच्चे खुद प्रॉब्लम्स का सलूशन लेके आएँ। जैसे रेहान भाई ने एक मुहिम शुरू की हुई है, मुझे काफ़ी सारे इनके बच्चे मिले जिनका नाम नहीं याद, लेकिन वो काम क्या कर रहे हैं वो याद है। कोई फ्रीलांसर वाला है, कोई बिजनेस वाला है, कोई लीडरशिप वाला है। वो एक प्रॉब्लम को ले रहे हैं और उसको सॉल्व करने में लग गए हैं। इसी तरह हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ में भी एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, वो प्रोजेक्ट बेस होना चाहिए। वो प्रोजेक्ट्स लें, उसके सलूशन पे उसकी असेसमेंट की जाए और उनकी ग्रेडिंग की जाए, तब हम यूनिवर्सिटियों से अच्छे ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर पाएंगे। अदरवाइज़ ये जो हम गाइडेड लर्निंग करते हैं, आई एम सॉरी, इससे हम नेक्स्ट जो सदी है इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे और बहुत पीछे रह जाएंगे। मुझे आपने एम ही बुलाया बोलने के लिए, सारा कुछ तो आप सही बता रहे हैं। पहली दफ़ा मैं आपको आपसे सीखने को मिल रहा है। मैं पहली दफ़ा बोल रहा हूँ। आपके जो 3000 बच्चे हैं स्कूल में जो आपके पास पढ़ रहे हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे? जी, हमारे पास जो बच्चे हैं, थैंकफुली हम चूँकि इन्हीं चीज़ों पे काम करते, टोटल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। बच्चे को लिखने पे, मेमोराइज किया हुआ राइट करने पे हम असेसमेंट नहीं करते। जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, BA ऑनर्स इन क्रिएटिव मीडिया। उसमें बच्चे को कंटेंट राइटिंग सिखा रहे हैं, उसमें बच्चों को SEO सिखा रहे हैं, उसमें उनको स्क्रिप्ट लिखना सिखा रहे हैं, उसे प्री प्रोडक्शन सिखा रहे हैं, पोस्ट प्रोडक्शन सिखा रहे हैं। तो वो एक चलती फिरती एडवर्टाइजिंग एजेंसी होगा जो कि बिजनेसेस को एडवर्टाइज करने में हेल्प कर सकेगा। तो इस तरह हम बाकी चीज़ों में भी आपको इजाज़त होती है, खुद से बना सकते हैं ऐसे कोर्स? बिल्कुल कर सकते तो बैचलर्स इन फ्रेंचाइजिंग भी करें ना शुरू? बिल्कुल कर सकते हैं। ChatGPT से